बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हजरात के सामने औरतों के ज़ेवरात के ताल्लुक़ से कुछ मसाइल पेश कर रहा हूँ। कुछ ख़वातीन हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब, आर्टिफिशियल ज़ेवर पहनकर नमाज़ पढ़ना कैसा है, क्या नमाज हो जाएगी या नहीं, और कांच की चूड़ियाँ बजने वाले ज़ेवर में दाखिल है या नहीं, क्योंकि बजने वाला ज़ेवर पहनना ममनू है शरीयत में। तो क्या कांच की चूड़ियाँ पहनना भी ममनू है, क्या कांच की चूड़ियाँ पहनना भी मना है, और कवारी लड़की के लिए चूड़ियाँ पहनना और मेहंदी लगाना कैसा है। दूसरा सवाल यह है कि क्या औरतें ज़ेवरात पहनकर किसी रिश्तेदारी में जा सकती है या नहीं। क्यों? इसलिए कि ज़ेवर जो होता है वो रिश्तेदारी में दिखाना मकसद होता है। तो अगर वहाँ किसी गैर महरम की नज़र पड़ेगी तो क्या ये पहनकर जाना जायज़ होगा या नहीं, शरीयत क्या कहती है। तो देखिए, आपको ये तमाम मसाइल किताबुन नवाज़िल जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 449, 450, 451 खोल के देखे, आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। मैं आपको कुछ उसूली बातें बता रहा हूँ, ध्यान से वीडियो को देखना ताकि मुकम्मल मसला आपकी समझ में आ जाए। सबसे पहले मैं कवारी लड़की के ताल्लुक़ से बता देता हूँ कि मेहंदी लगाना और चूड़ियाँ पहनना उनके लिए जायज़ है या नहीं। तो बिल्कुल जायज़ है कवारी लड़की के लिए मेहंदी लगाना भी और चूड़ियाँ पहनना भी। अगर वो चूड़ी नहीं पहनेगी और मेहंदी नहीं लगाएगी तो जाहिर सी बात है उसने अपने हाथों को मर्दों के मुशाबे किया हुआ है। मेहंदी से पहचान होती है कि ये औरत का हाथ है, चूड़ी से पहचान होती है कि ये औरत का हाथ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुवत मिली, मक्का शहर की बात है, एक औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाई और उन्होंने जो है मेहंदी नहीं लगा रखी थी हाथ पे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने इन हाथों को मेहंदी से बदल डालो, ये मर्दों की तरह दिख रहे हैं, मर्दों की शबाहत आ रही है इनमें। तो वो औरत फरमाती है, वो सहाबिया फरमाती है कि 80 साल की उम्र हो गई आज मुझे, लेकिन मैंने अपने हाथों को कभी मेहंदी से खाली नहीं रखा। तो औरत के लिए, लड़की के लिए मेहंदी लगाना और चूड़ियाँ पहनना, चूँकि ये औरत के शियार में से है, तो उसके लिए बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल दुरुस्त है, कोई कराहत नहीं है, कोई कबाहत नहीं है। ये जहालत फैली हुई है कि भाई कुंवारी लड़की मेहंदी ना लगाए, भूत चिपट जाएंगे, परेत चिपट जाएंगे, और ये हो जाएगा, फला हो जाएगा, नज़र लग जाएगी। तो नज़र तो वैसे भी किसी और पर लग सकती है ना, किसी और वजह से। तो फिर और दूसरी बात ये कि आप दिखा क्यों रही है किसी को। लगाना मकसद है, मर्दों की शबाहत से दूर रहना मकसद है, न कि दिखाना मकसद है। इसी तरीके से चूड़ी का हुक्म है, चूड़ी मर्दों के लिए नहीं बनी, औरतों के लिए बनी है। तो औरतें जो है चूड़ी पहने, कुंवारी लड़की भी चूड़ी पहने, कोई ममनू नहीं है, कोई मना नहीं है। अब ये जो सवाल किया गया है कि कांच की चूड़ियाँ पहनना क्या बजने वाले जेवर में दाखिल है या नहीं, तो देखिए, वो जेवर जो इसी हैयत पे तैयार किया जाता हो कि ये बजने वाला है, मसलन घुंघरू वगैरह, पैरों में जो घुंघरू पहनती है ना वो नाचने वाली औरतें जो अक्सर पुराने ज़माने में हुआ करती थी, तो वो घुंघरू, या फिर जो है पायल वगैरह में घुंघरू लगाना, या अंगूठी के अंदर घुंघरू लगाना, या बिछुए में घुंघरू लगाना, या गले का हार, नेकलेस वगैरह है उसमें घुंघरू लगाना, और उनमें से आवाज़ आती हो, चाहे वो टकरा के आए या उनके अंदर कोई और चीज़ रखी जाए जिससे कि आवाज़ पैदा होती हो, या झांझर वगैरह, झनकार वगैरह जिसमें आती हो, ये तमाम जेवरात बजने वाला शुमार होगा। शरीयत में इसको मना किया गया है, ये औरतों के लिए पहनना हराम है। अब ये जो कांच की चूड़ी है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने कांच के अंदर ऐसी फितरत रखी है कि जब वो टकराता है आपस में तो आवाज़ पैदा होती है। इसको बनाने की आवाज़ को ज़रूरत नहीं पड़ती, जब ज़रूरत नहीं पड़ती तो फिर ये उसमें दाखिल भी नहीं है। लिहाजा कांच की चूड़ियाँ पहनना औरतों के लिए बिल्कुल जायज़ है, ये बजने वाला जेवर नहीं है। औरतों के लिए कांच की चूड़ियाँ पहनकर नमाज पढ़ना भी बिल्कुल दुरुस्त है, जायज़ है, कोई कराहत नहीं है, कोई कबाहत नहीं है। इसी तरीके से औरतें आर्टिफिशियल जेवर पहन के नमाज बिल्कुल पढ़े, कोई कराहत नहीं है, कोई कबाहत नहीं है। अलबत्ता आर्टिफिशियल जेवरात में अंगूठी नहीं पहन सकती, यानी कि लोहे की, तांबे की, पीतल की या किसी और धातु की अंगूठी नहीं पहन सकती सिवाय सोना और चांदी के। सोना और चांदी की अंगूठी औरतों के लिए जायज़ है, मर्दों के लिए चांदी की अंगूठी जायज़ है।
لیکن کسی اور دھات کی جیسے کہ پیتل، تانبا، لوہا، اسٹیل، گلٹ، کوئی بھی اور دھات ہو، ان کی انگوٹھی نہ مرد کے لیے جائز ہے اور نہ ہی عورت کے لیے جائز ہے۔ آرٹیفیشل زیور میں نے بتا دیا پہن سکتی ہے، پہن کے نماز بھی پڑھ سکتی ہے، لیکن انگوٹھی نہیں پہنے گی۔ کانچ کی چوڑیاں بجنے والے زیور میں داخل نہیں ہے، عورت لڑکی سب کے لیے پہننا جائز ہے۔ یہ جو رشتہ داری میں جانے کا ہے وہ ہے نا کہ بھئی رشتہ داری میں زیورات پہن کے جایا جائے یا نہیں، تو دیکھیے بالکل جا سکتی ہے، لیکن اس میں دو باتیں سامنے رکھے۔ ایک تو یہ کہ آپ کا مقصد وہ زیور کسی عورت کو دکھا کے جلانا نہ ہو، یعنی کہ اس کے اندر جیلسی پیدا نہ کرے آپ، اس کو جلانا مقصد نہ ہو کہ بھئی میں اتنے بڑے گھر سے ہوں، میرے سسرال والے اتنے اچھے ہیں، یا میرے میکے والے اتنے بڑے ہیں کہ انہوں نے مجھے اتنا زیور دیا ہے، دیکھو میں سونے میں لدی پھر رہی ہوں، چاندی میں لدی پھر رہی ہوں، اور لوگوں کو مطلب عورتوں کو دکھا کے ان کو جلا رہی ہے۔ ان کو جو ہے یہ سمجھ رہی ہے کہ آپ کا لیول اونچا ہے اور سامنے والے کا ڈاؤن ہے آپ سے، تو گویا کہ آپ نے متکبرانہ عمل کیا ہے، تکبر کیا ہے، اور تکبر اللہ کی چادر ہے، اگر اللہ سے اس کو کوئی چھینے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کہ میں اس کی گردن مروڑ دوں گا۔ تو آپ خود فیصلہ کریں، اگر آپ کی یہ نیت ہے تو آپ نے متکبرانہ عمل کیا ہے جو کہ آپ کو جہنم کی طرف لے کے چلا جائے گا۔ اور اگر ایسا مقصد نہیں ہے تو پھر دوسری بات اس میں یہ ہے کہ پہننا تو عورتوں کے سامنے تو جائز ہو جائے گا، لیکن اگر مردوں کو دکھانا مقصد ہوا تو پھر آپ جو ہے زنا کا ارتکاب کر رہی ہے، زنا کی دعوت دینے والی شمار ہوگی، اور مردوں کو دکھانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت وہ ہوگی جس کو جنت ملنا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دی جائے گی، جہنم ٹھکانہ بنے گا، اور جہنم کے اندر بھی وہ حصہ ٹھکانہ بنے گا کہ جنت کی ہوا بھی اس کو چھو کے نہیں گزرے گی۔ تو یاد رکھے اگر مردوں کو دکھانا یا رجھانا مقصد تھا غیر محرموں کو، تو پھر یہ حرام ہے پہننا، اور رشتہ داری میں جانا بھی پہن کے زیور پہن کے جانا حرام ہو جائے گا، کسی غیر محرم کو دکھانے کی وجہ سے یا عورتوں کو جلانے کی نیت سے پہن کے جانے کی وجہ سے۔ تو اس طریقے سے یہ زیور پہننا آپ کے لیے پھر جائز نہیں ہوگا۔ البتہ اگر آپ کا یہ بھی ارادہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی غیر محرم دیکھے، اور یہ بھی ارادہ نہیں ہے، یہ بھی نیت نہیں ہے کہ میں عورتوں کو جلا رہی ہوں اور جتا رہی ہوں کہ میں دیکھو کتنا زیور پہنتی ہوں، مجھے سسرال سے ملا ہے یا میکے سے ملا ہے، شوہر نے دیا ہے، گفٹ کیا ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر ایسا ہے کہ آپ کا کوئی ایسا مقصد نہیں تھا تو پھر آپ کے لیے بالکل درست ہے، آپ پہن کے جا سکتی ہے، کوئی کراہت نہیں ہوگی، کوئی قباحت نہیں ہوگی، چاہے پھر وہ آرٹیفیشل زیور ہو یا پھر سونے چاندی کا بنا ہوا ہو، جیسا بھی ہو جائز ہے۔ پھر بتا رہا ہوں، سونے اور چاندی کی انگوٹھی کے علاوہ باقی کسی بھی دھاتو کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے۔ امید ہے کہ یہ تمام مسائل آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ حوالے میں شروع میں پڑھ چکا ہوں، پھر سے بتا دیتا ہوں، کتاب النوازل جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 449، 450، 451 کھول کے دیکھ لیجئے، آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔